बायदियै गिबियावनो आङो आरो लोगोसे जोंनि दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव लोब लोब रायजो राजाफ्रा नुजाफैनो थाखाय बिदि अखा बांखा दिनावबो नुजाफैनो थाखाय आङो बिथांमोनखौबो आङो हामबाय होनो। दिनैनि हाबाफारिनि आयदा बायदियै जोङो कुसुगाव ब्लकनि आन्दारावहाय जलेस्वरी ब्लक जलेस्वरी प्राइमारि जलेस्वरी BCDC लेभेल प्राइमारि कमिटिखौ जोङो दाफुंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि धोरोम हारि जेसेबां जोंनि कास्ट कमिउनिटिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै दिनै जगदान खालामफैदों। आं बेखौनो फोरमाय सानो रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय जिहेथु अखा बांखाबाबो रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंनि ममतादिनि जि उद्देश्य जि नेरसोन आरो जोंनि मानगोनां रिपुन बर' सारनि जि बायख' बे बायख'खौहाय खोनासंनो आग्रही जानानै बिथांमोना फैनायजों लोगोसे आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर आं बावहरो आरो आं आसा खालामो मिजिंथिङो जे फैगौ समावबो जोंनि बे TMCनि आदर्श नितिखौहाय मोजां मोननानै जोंनि जाथि धोरोम हारि माहारिफ्रा लोब लोब फैगोन होननानै आङो आसा खालामो। जिला तृणमूल कংগ্ৰেছৰ तरफर आमी आइसो आमार लगत B.T.R कोअर्डिनेशन कमिटिर चीफ लाइफांग नार्जारी महाशय आछे और आमार प्राक्तन मंत्री राजेंद्र मुसाहारी महिला सभानेत्री भारती हाजदा जेनारेल सेक्रेटारी रणेंद्र कोच और माने आमार दलर बहुत বিষয়ববী সকল आइसे। प्रथमे आपनालोকক आमी धन्यवाद दिबोलै बिचारिছো जे आमी फेसबुकत चाइছো आपनालोके इमान बरखुणर समयतो मटरसाइकेलत रेनकोट पिंधि आपनालोके आहिसे आमार এই সোশ্যাল মিডিয়া মানে আপনাদের বহুত ধন্যবাদ আর কি। এইটো তো আজির যেটা কার্যসূচী আজের কার্যসূচী 6 নং কুসুগাঁও সমষ্টিত আমি VCDC কমিটি গঠন করে আছো, যেটা VCDC লেভেল প্রাইমারি কমিটি। তো আজি অলরেডি হয়েছে 1.5 শতাধিক মানুষ ইয়াতে সমবেত হয়েছে, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে আইছে। ফটোবিলাক আপোনালোকেও চাইছে বা আমার স্টেটত চাব। তো ইয়াতে আমি ইমান ভাল পাইছোঁ এই বৰষুণক উপেক্ষা নকৰি এই ৰাস্তা ঘাট ইমান বেয়া সেইবিলাক মানে নাচাই মানুহবিলাক কিন্তু বহুত কষ্ট কৰি বৰষুণত বহি বহি ছাতি লৈ সিহঁতে আমাৰ মিটিং চাইছে। তো মিটিংটো ছাকচেছ হৈছে আৰু এনেকৈ আমাৰ মিটিং ছাকচেছ হৈয়ে যাব, কাৰণ আমাৰ দলটোতো TMC তৃণমূল কংগ্ৰেছ, গতিকে সকলোৱে ভাল পায়, সকলোৱে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। বিজেপি বা UPPL চৰকাৰৰ যিটো মানে অৱস্থা চলি আছে ইয়াতে সেইটো মানে কোনো ৰাস্তাঘাট আজিলৈকে কোনো কৰা নাই, হাগ্ৰামা মহিলাৰ মতো হোৱা নাই এইবিলাক ৰাস্তাঘাট। তো গতিকে আমি তৃণমূলৰ পৰা এই ৰাস্তাঘাট আমি কৰি দিম। আমি অহা দিনত যদি আমাৰ চৰকাৰ হয়, আমাৰ MP যদি ওলায়, MP ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আমি এইবিলাক ৰাস্তাঘাটৰ লিষ্টটো কৰি আছোঁ। আমি আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি ৰিপুন বৰা মহোদয়ৰ ওচৰলৈ আমি এইটো ছাবমিট কৰিম অহা দিনত।